नमस्कार बंधुरा आजकेर रेसिपि चिकेन महारानी आसुन देखे नेওয়া যাক। एखाने आमी निয়েছি 1 চামচ मौरी, हाफ टी स्पून गोटा जिरे, हाफ टी स्पून धने, 5टी शुकनो लंका, 4टी एलाच, दालचिनी, लवंग। एबार एटी शुकनो कड़ाते खूब भालो करे भेजे नेब। मशलाटी भाजा हो गेছে। देखुन एबार मशलाटिके मिक्सिंग जारे आमी गुঁড়ো करे नेब। देखुन आमार मशलाटी रेडी हो गेছে। अन्यदिके एकटी मिक्सिंग जारे दुटी पेঁয়াজ और भिजिए रखा काजू बादाम और আমন্ড बादाम दिए एकटी खूब सुंदर पेस्ट तैरी करे नेब। एखाने आमी 8टी काजू बादाम और 10-12टी আমন্ড बादाम व्यवहार करेছি। एबार चिकेनगुलोके खूब भालोभाबे मैरिनेट करे निते हबे। तार जोन्नो एखाने सामान्य परिमाण लवण, हाफ टी स्पून आदा रसुन बाटा, हाफ टी स्पून काँचा लंका बाटा और हाफ टी स्पून गोलमरिचेर गुঁড়ো दिए खूब भालोभाबे मिशिए निये मैरिनेट करे रेखे देब। आपनारा चाइले एटी फ्रिजेও राखते पारेन, आमी बाइरे रेखेछि। आगे थेकेई आमी चिकेने 2 टेबिल स्पून लेबुर रस मिशिए निये चिकेनटिके मैरिनेट करे रेखेछिलाम। तार जोन्नो एखाने आमी व्यवहार करछि ना। एबार एकटी कड़ाईते सादा तेल दिए तेलटी गरम होले दुटी तेजपाता दिए आगे थेकेई पेस्ट करे रखा पेঁয়াজ और बादामेर पेस्ट एर मध्य दिए देब। एबार खूब भालोभाबे এই পেস্টটিকে फ्राई करे निते हबे। खूब भालोभाबे नाड़ाचाड़ा करे निते हबे। देखुन पेঁয়াজটি प्राय भाजा भाजा हये एसेছে। एबार एर मध्य दिए देब आदा रसुनेर पेस्टटी। एखाने आमी 1 टीस्पून आदा रसुनेर पेस्ट व्यवहार करछि। एबार खूब भालोभाबे मिशिए निये बेश किछुक्षण होते दिते हबे। मशलाटिके खूब भालोभाबे कषिয়ে নিতে হবে যাতে করে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ ভাবটি না থাকে। এবার আগে থেকে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। খুব ভালোভাবে চিকেনগুলোকে মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হতে দেব। একটু টাইম নিয়ে এটি কষাতে হবে। এই রেসিপিটি খেতে দারুণ স্বাদের হয়, আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। এবার এখানে আমি হাফ কাপ মতো টক দই দিয়ে দিলাম। এবার দিতে হবে চিকেন মহারানির জন্য যে স্পেশাল মশলাটি বানানো হয়েছিল সেটির মধ্যে দিয়ে দেব। এবার মশলাটিকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখুন মশলাটি থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এবার আমি এখানে সামান্য জল দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 1 টিস্পুন চিনি ব্যবহার করছি এবং স্বাদমতো লবণ। আপনারা অবশ্যই এখানে লবণের স্বাদটি দেখে নেবেন। এবার খুব ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নেব। এবার কড়াইটি ঢাকা দিয়ে আমি 20 মিনিটের জন্য চিকেনটিকে হতে দেব। দেখুন চিকেনটি থেকে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে।
ব্যাস রেডি আমার দারুণ স্বাদের চিকেন মহারানি। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। এটি লুচি, পরোটা, পোলাও, ফ্রায়েড রাইসের সাথে দারুণ জমে যায়। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট করবেন।